दुआ वो दरवाज़ा है जिस पर दस्तक देने वाले कभी खाली हाथ नहीं लौटते। वही रोशनी हकीकत है जो दिल में उतर जाए। बाकी सब साए हैं जो वक्त के साथ मिट जाते हैं। इश्क हकीकी में फना होने वाला कभी तन्हा नहीं होता। वो रब के नूर में जिंदा रहता है। हर सजदा एक पुल है जहाँ जमीन का जर्रा भी अर्श से करीब हो जाता है। खामोशी वो जुबान है जिसमें उदास दिल अपनी सबसे गहरी बातें कहता है। कुछ जख्म लफ्जों से नहीं, वक्त की खामोशियों से गहरे होते हैं। अंधेरे का सबसे बड़ा अलमिया ये नहीं कि रोशनी नहीं, बल्कि ये है कि रोशनी की उम्मीद भी बुझ जाए। कभी कभी दिल इतना थक जाता है कि खुशी भी अजनबी लगने लगती है। गम एक साए की तरह होता है, जितना भागो उतना साथ चलता है। उदासी का सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब दिल रोने के काबिल भी न रहे। सबसे अंधेरी रात वो होती है जब इंसान अपने ही अंदर खो जाए। कुछ जख्म वक्त के साथ नहीं, बल्कि वक्त के बावजूद भी नहीं भरते। खामोशी की सबसे बड़ी चीख वो है जो किसी ने कभी न सुनी हो। जब ख्वाब टूटते हैं तो नींद भी बेमानी हो जाती है। हर वो लम्हा जहर लगता है जब दिल किसी को पुकारना चाहे मगर जुबान खामोश रहे। सबसे गहरा अंधेरा वो होता है जो इंसान के अंदर बस जाता है। बाज लोग मरने के बाद दफन होते हैं और बाज जिंदा रहकर। जब इंसान अपने ही ख्यालात में कैद हो जाए तो दुनिया का हर रास्ता बंद महसूस होता है। खुशियों की तलाश में अक्सर लोग खुद को कहीं खो देते हैं। अंदर का सुकून जब बिखर जाए तो दुनिया का हर खूबसूरत मंजर बेरंग लगने लगता है। रूह का बोझ जिस्म से ज्यादा वजनी होता है, मगर इसे कोई देख नहीं सकता। जब उम्मीद दम तोड़ दे तो हर रोशनी धुंधला जाती है। जब इंसान अपने नफ्स की कैद से आज़ाद हो जाए तभी उसे हकीकत का दरवाज़ा दिखाई देता है। जब आंखों में आंसू कैद हो जाए तब रूह चीख चीख कर खामोश हो जाती है। बाज़ जख्म ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते मगर रूह में गहरी दरार छोड़ जाते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बोझ वो मुस्कुराहट होती है जो हम दूसरों के लिए सजाए रखते हैं। उदासी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ये कभी शोर नहीं मचाती, बस खामोशी से इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कभी कभी दर्द का सबसे गहरा एहसास वो होता है जो चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ छुपा हो। उदासी का सबसे बड़ा फरेब ये है कि ये कभी ख़त्म होती नहीं, बस चेहरे के पीछे छुप जाती है। दुनिया के सबसे उदास लोग वो होते हैं जो सबको खुश देखना चाहते हैं। बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साथ छोड़ देते हैं और कुछ वो जो साथ रहकर भी खाली कर देते हैं। कभी कभी हम हंसते नहीं बल्कि खुद को रोने से बचाने के लिए मुस्कुराते हैं। उदासी का सबसे खतरनाक लम्हा वो होता है जब आंखें खुश्क हो जाएं और दिल खाली। कभी कभी दर्द सहना मुश्किल नहीं होता, बल्कि ये सोचना कि ये कब ख़त्म होगा ज़्यादा तकलीफ देह होता है। इंसान सब कुछ सह सकता है मगर अपनों की बेहिसी रूह को चीर देती है। कुछ लोग महज जिंदा होते हैं मगर जिंदगी इनके अंदर नहीं होती। बाज़ औक़ात सबसे बड़ी चीख वो होती है जो सिर्फ खामोशी में सुनाई देती है। उदासी जब बेहिसी में बदल जाए तो सबसे खतरनाक होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जीत ये नहीं कि तुझे दुनिया मिल जाए, बल्कि ये है कि तुझे रब मिल जाए।
جو شخص اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ شکست کی وادی میں بھی کامیابی کے چراغ جلا سکتا ہے۔ اگر روح کا سکون چاہتے ہو تو یہ 5 چیزیں یاد رکھو۔ نمبر 1، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر دل مطمئن رکھو اور ہر فیصلے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرو تو زندگی میں سکون خود آ جائے گا۔ نمبر 2، ماضی کو چھوڑو، حال میں جیو۔ جو ہو چکا وہ بدل نہیں سکتا اور جو آئے گا وہ تمہارے قابو میں نہیں۔ بس آج کو بہتر بناؤ، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ نمبر 3، لوگوں کی توقعات کا بوجھ مت اٹھاؤ۔ سب کو خوش کرنے کی کوشش کبھی سکون نہیں دے گی۔ اپنی نیت صاف رکھو اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو، دنیا خود تمہیں عزت دے گی۔ نمبر 4، معاف کرنا سیکھو۔ دل میں نفرت، بدلہ لینے کی خواہش اور پرانی تلخیاں رکھنے سے تمہاری اپنی روح بے سکون رہے گی۔ دوسروں کو معاف کرو تاکہ خود کو سکون ملے۔ نمبر 5، شکر گزار بنو۔ جب تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر نظر رکھو گے اور ان کا شکر ادا کرو گے تو زندگی میں برکت بھی آئے گی اور دل کو سکون بھی ملے گا۔ جب دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائے تو دنیا کی کوئی ویرانی اسے پریشان نہیں کر سکتی۔ دنیا کی سب سے بڑی غربت یہ نہیں کہ تیرے پاس دولت نہ ہو، بلکہ یہ ہے کہ تیرے پاس اللہ کی یاد نہ ہو۔ جو انسان اپنی دعاؤں پر یقین رکھتا ہے وہ دنیا کے سب سے طاقتور ہتھیار سے لیس ہوتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ 3 باتیں یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے ابھی صحیح نہ ہو۔ اللہ ہمیشہ وہی دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، چاہے تمہیں اس وقت سمجھ نہ آئے۔ نمبر 2، قبولیت کا وقت مقرر ہے۔ دعا فوراً قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ رد ہو گئی ہے۔ اللہ ہر چیز کو بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تمہارا کام بس صبر اور یقین رکھنا ہے۔ نمبر 3، دعا کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ صرف دعا کافی نہیں، تمہیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہوگی۔ جو لوگ سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں اچھے اعمال اپناتے ہیں، اللہ ان کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں چلتا ہے اس کے قدموں کے نیچے زمین بھی راستہ بنا دیتی ہے۔